Hello, hello, hello. Welcome to FW Survival 101, The Sardinas Chronicles. Well, gikan ko nag 16 hours duty. So, pag abot diri sa balay, wala joy kusog para magluto. Fancy nga sudan. So, ang ato, pwede na ni diretso pare sa kanon. Pero, para next level experience, ato pud initon gamay, no? Then, lami kaay no siya atong ihalo sa sardinas. Ay, sardinas. Sa bahaw. So actually, walay tindahan sa gawas, no? So wa na tay panahon nga magluto-luto pa. Don't panic kay naman tay ultimate life hack kaning sardinas. No, actually kung feeling chef sad ka, pwede gyud nimo igisa og sili. Pero shortcut na ta oy kay gahutoy na or gakutoy na tong tiyan, no? After aning kaon, ligid na sad ta for the next 16 hours of duty. No, sardinas, instant energy boost. So mga ka-OFW, kung walay tindahan sa gawas, kay balo na mo, sardinas is life. Mao na ni siya giingon, survival skills unlock.